سلام كما يسمحون فتوات تخاتاتنا ببزلخمو سلام كخونو لكم دا تمنخو عبنا مدنا دما حداوي حبريتا نسما يزركب زلو سدما ابتحت مفرح درونا زو على تمدو سبير ترانس بعفرن ابر حالي دارلن اول 4 زمرحو جله بالسجنا كبيد غوسكاسات حكايدو يلملو تمدو سلام حزب ترانس بعفر دما ابدا كبيد مدب سناديم يلملو حزب عفر دما كاب كل عادتات قلبتلو ابت مدب يللو حج ابراهيم ون مسؤول سراويتو ابت مدب يللو اول 4 مان حزب عفر ناب تمدو سلام خيساتو في الحيل فيدرال زركبو سراويت اكاتيدو كبيد حلوه خغبر وماسيلو بلصقناون مفرراح درونات عليلو يللو حزب عفر دما اجندا خوينات بلصقنا زقاوم انقساقات دما غيرو يللو حيلي صمدو سلام دما مسعطقات حج ابراهيم ابدب يلوم بلصقنا دما حزبنا بتصمدو سلام نخيوعل نمعقات ابزكايدو قالس ملفشت اقاتيم ولو كابز مصالما نا ايتيوبيا درون ابوري بحيلتات مكلخا سراويت يرترا تطليفا 5 ورقات حدا حبرتا ناوصي زركب زلو اسكي نفت حبرتا كلفكم درون ودقا استراتيجيك درون إثيوبيا توقع ودقا تباهيلو بإثيوبيا تون استراتيجيك درون تطليفا أبري كبابي كم زورغات قليل بحيلتات مكلخال إرترا تطليفا زورغات درون أبسومن زي عمري تقراي دبداب زفتسمت عين الدرون كم زخونة تحبيريو كتاب حزب بوغن إرترا يكون بوغن إثيوبيا زتبالي نقريلن دحر معمشاش درون بإثيوبيا زوافرا درونات من قصاص كم زغنسا تحبيريو حيتات مكلخال إرترا درونن ترى درون حاويسو سفلا لي زماناوي تكنولوجي تعطيقو كبل مدهان دي قداي تصحفلو كابز مصلم استفرالنا يطور أوروبلان نابيرتا خمزاتو وحدا حبرتا ناوصي زركب زلو اسكي نزف ديزي عسمينا نملس የተለያዩ ጦር አውሮፕላኖች ከተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች እንግዲህ ወደ ኤርትራ መብረራቸውን አላቋረጡም። እንግዲህ ከበትናንትናው ዕለት የምትመለከቱት የኢሉሽን አይል 62 የሚባለው በቤላሩስ ኦን የሚደረገው የጦር አውሮፕላን ካርጎ ደግሞ ዕቃ የሚጭኑ የጦር አውሮፕላን ከቴህራን ተነስቶ እንደምትመለከቱት ኤርትራ የገባ የሚያሳይ ትራኪንግ ነው። this is the IL-62 the Russian made ሩሲያ የሰራቸው ኢሉሽን የሚባለው አይል የሚል ካላቸው ብዙ ጊዜ የሩሲያ እንትኖች ናቸው። የሩሲያ የካርጎ የሚጭኑ ወር ደግሞ የጦር አውሮፕላኖች ናቸው። ብዙ ጊዜ ይሄ ልክ እንደ እንትን ማገልገል ይችላል። ልክ እንደ የኮሜርሻል ኤርፕሌንም ማገልገል ይችላል። ልክ እንደ 777 እንደሚባለው ለካርጎም ለእንትንም ጥቅም እንደሚለው ለፓሴንጀር ጥቅም እንደሚለው የምትመለከቱት IL-62 የሚባለው ነውና ከቴህራን ወደ ኤርትራ ተመለከቱት የኤርትራ አየር ክልል ውስጥ ገብቶ ወደ እንትን ሲያልፍ ብዙ ጊዜ ምጽዋን የሚያርፉት እነዚህ የጦር አውሮፕላኖች ተወሰነ ጊዜ በፊትም ደግሞ ኦፋኮር ደግሞ የኦፊስ ኦፍ የፎሬን አሴት ኮንትሮለር ደግሞ የአሜሪካ የውጭ አሴቶች ነው ደግሞ የራሷ ምርት የሆኑ እቃዎች እንዴት አድርገው ውጪዎች መጠቀም አለባቸው የሚለውን ህግ የሚያወጣው ቢሮ ማለት ነው ሳንክሽን ወይ ደግሞ ማዕቀብ የጣለባቸው 747 የሚባሉ የጦር አውሮፕላኖች በኢራኖች ደግሞ በአይአርጂሲ ኦን የሚደረጉ የጦር እቃ የካርጎ አውሮፕላኖች እንግዲህ በምጽዋ ታይተው ነበር እንደምትመለከቱት። ብዙ ሀገሮች አሉ በስንት ሰዓት እንደዚህ የጦር አውሮፕላኖች እየላኩ የሚገኙ። ቤላሩስ እና ኢራን ግን ዋነኞቹ ናቸው። ሁለቱ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ከፍተኛ የጦር አውሮፕላኖች ደግሞ የጦር መሳሪያ ሊጭኑ ይችላሉ ተብሎ የሚታሰቡ የጦር አውሮፕላኖች በአስመራ ወር ደግሞ በምጽዋ ታይተዋል። ካብዝ ሞጻልማ ብርሃነ ድማ ናብ ትግራይ ካብ ሕዳር ጀሚሮም ወታደራዊ ዘመቻ አብይ አሕመድ ክገብር ምዃኑ ሓደ ሓበሬታ እናመሓላለፈ ይዝርከብ ዘሎ እስኪ ሰሜንያ ንመለስ ኣብ ትግራይ ካብ ሕዳር 14 ጀሚሩ ዝናይ ሕዳር ሒዝናዮ ዘለና ድሕሪ 2 ሰሙን ጀሚሩ ፍሉይ ዘመቻ ዝበሃል ንምጅማር ምድላዋቶም ወዲኦም ኣለው። ኣብ ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ምይይጥ ወዲኦም ኣለው፣ ስምምዕነት ወዲኦም ኣለው ማለት እዩ። እዚ ዘመቻ እዚ ብፍሉይ ኣማኻሪነት ዝመርሖ ጻድቃን እዩ። ኣብ ትሕቲ ጻድቃን ድማ ናይ ትግራይ ናይ ሳንድ ሞዴል ናይ መእተዊ ናይ መውፅኢ بفولي أمرار حاقينو بأبي أحمد تمزلو منجاجيو يوهانس منجاج مالتيو زي أتوميوم طب تقرأ زي كبر زمتشا تحجزلو بفولي منجد مالتيو كاوغتيلو ناب إيرترا دحرنا تقرأ زلو نتات لو إيرترا مارش خمل جوريو أنفي تملو أفتنا إيرترا شاموران أبابا وتادسن بالعلوين تناي ممرح عدل علوم تواهيديو لاي بوشتي زمتصني حبريتا صوت مارشينج حدار 14 يخجمر زبل انفي تملو اب تግራይ لمنتاي اب تግራይ ናይ ግድን ኩናት ተጅመር አሎ حدار 14 ዝብል ከም ሪዝን አቅሚጠሞ ዘሎ ከም ምክንያት ሓደ ناتنا سراويتن ناي مكلخال عقمن غزي بلتوهاو قصري ناتداخمه ناتفلاليه خيد كلو ناي حوحت تغادل تگل ناتطناخرو اليانس نافطرو يلون نفانون نونغون مس ኤርትራውን ناتصامدو نحيلو يم زمصو زلو سوزي غزي تتواهيو نحنا نبلع لنا بدولنا اي خلاي ابديس ابا زلو كنتات عمد قديمو خلعلي خليو ስለዚህ ዝነገር እዚ ግዜ ብልሃብና ቁጽሪ
ሕውሓት ላተርንዐ ልፋኖውን ልኦላውን እናተሓበረ ብድሕሪትውን ሻዕብያውን ስለ ዘሎ ንሕና ብድውልና ንሰዓር ስለ ዘለና ናይ ግድን ሕዳር 14 ሕዚ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ፍሉይ ዘመቻ ዝብል ተልእኾ ዘሎ ጻድቃን ብላዕለዋይነት ኣመኻርነት ዝመርሖ ዮሃንስ መንጋግ እውን ኣብ ናይ ካርታ ኣብ ናይ ኣንፈት ኣብ ናይ ዝተፈላለዩ እዝታት ኢዱ ዘእትወሉ ወራር ክካየደሎ ተባሂሉ ተወሲነሎ ማለት እዩ። ስለዚ ታይስም ከም ፕላን ተቐሚጡ ዘሎ ኣብታ ናይ መጀመርያ ሰሙን ማለት እውን ኣብ ናይ ሕዳር ካብ ሕዳር 14 ክሳብ 21 ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘለው ብዋናነት ላዕለዎት ኣመራርሓ ወታደራዊ ኣመራርሓ ማለት እዩ ታርጌት ክግበረሎም بوانانت لعلوت وتادراوي أمرارها تارجت خبرلهم بدرون خوكعلهم زبدي قد سيلو سرح فتسمتي تارجت زقبرو تنتيرا مالو مالتيو خاو دما ما أخلاي كومتيون حد اللو زبدي خاو قد سيلو بزح السراويت زلو خلو ناي درون التاكو الوتا ناي درون تارجت هنغورينا كاو ناي ندادي ديبو تشكركرتي ميكانيزم موتورايزدن خم PMP تانك تالين اورال تالين زبديو كاو ناي راديو ركوات زيوم تارجت كونلوم زبل افتنا مجمريا شهون مالتي كاو 14 حدار خصاب 21 حدار مالتي دحريو هيمان ويف مئتاي يزبل بلانو بماس ملكع بمدري مئتاي أبزيو منيشمو خطوات تاركانن منيشمو يوهانس منغاغن وانا بلانو هوي نزولو ازيو so it's must لهم وسينو ملو مالتي كابز موصال دما إرميس دما بزعوا ودب حدا حبرتان لكافر يزركب زلو اسكي سميني نملس ዕለት ናይ ዲፕሎማሲ ፍሽለት ዘጋጥሞ ዘሎ ወድ በሻሸ አብይ አሕመድ አሊ አብዝዋን እዚ ማዓንጣ ከብዱ ቁርጽ ዘብል ዘሰንብድ ዜና ይስማዕ ኣሎ። መጀመሪያ ግን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ናብ ግብጺ ምብጻሕ ኣብ ዝፈጸመሉ ጊዜ ናይ ግብጺ ሚዲያታት እንታይ ይብላ ነረን መንግስቲ ኤርትራ ወይ ድማ ሃገር ኤርትራ ሉዓላውነት ንምኽባር ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጎና ሃገር ኤርትራ ኮይና ክንሰርሕና ዝብል መግለጺ አውጽያ ከም ዝነበረት ግብጺ ይዝከሪ። በዚ ዜና ዝኸዓ ኢትዮጵያውያን ዋጭ ክብሉ የምቀንዮም እንደገና ድማ ወደብ ዓሰብ ወይ ድማ ወደብ ዝበሃል ነገር ከይትረከብ ኢትዮጵያ ክንሰርሕና እዚ ነገር ዝኸዓ ስጋ ምጽአት ክኸውን እዩ ኢሎም ተዛሪቦም ነይሮም። እዚ ነገር ከኣ ገና ከይሓፈፈ ሕጂ ከኣ ጅቡቲ እቲ 99% ሚእታዊ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ባሕር አገልግሎት ትህብ ጅቡቲ ንግብጺ ናይ ወደብ አገልግሎት ክህባ ተሰማሚዓ ግብጽ ክትኣቱ ተዳልያላ። ሕሰቦ ግብጽ ኣብ ሶማሊያ አላ፣ ግብጽ ኣብ ሱዳን አላ፣ ግብጽ ኣብ ጅቡቲ ሕጂ ከዓ ተኣትያ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ጊዜ አብይ አሕመድ ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ኖንዶ ባሕር ክትውንን ባሕር ዘለዎ ሃገር ክገብራ ናይ ባሕር አገልግሎት ዝህብኣ ጎረባበት ሃገር ከም ዘይህልዋ እዩ ዝገብር ዘሎ በዚ አካይዱ ይብሉ ነይሮም። ናይ ባሕቂ ከዓ ዝኸውን ዘሎ እዩ ዝመስል። ምክንያቱ ኣብ ሶማሊያ ግብጽ እንከላ ኢትዮጵያ ድላይ ክትገብር ኣይትኽእልን እያ። ኣብ ጅቡቲ እውን ግብጽ እንከላ ድላይ ክትገብር ኣይትኽእልን እያ። ሶማሌ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሱዳን እውን ግብጽ ኣላ፣ ኣብ ኤርትራ እውን ግብጽ ኣላ። ግብጽን ኢትዮጵያ ከቢባታ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እንታይ ዝበሃል ናይ ዲፕሎማሲ ፍሽለት ፖለቲካ ዘይምፍላጥ እቲ ኩሉ አካይዱ በቃ ዕብዳን ከም ዝኾነ ኢትዮጵያ ኣኽሲርዋ ናይ ብሓቂ ኢትዮጵያ ከም ዘይነበረትን አብይ አሕመድ ሳላ መምጽኡ ግን ኢትዮጵያ ካበይ ከመይ ዝኣመሰለ ደረጃ ናብ ከመይ ቁልቁል አፋ ትድፋኣላ እንሪኦ ዘለና ሓቂ ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ጽምዶ እዚኣ ከመይ ኣትጽብቕ ዘላ ትርዳእኩም ዶላ ብሩኽ መዓልቲ ካብዚ ምውፃእ ድማ ክፈድማ ምስ ኣምሓራ ብፍላይ ድማ ምስ ኤርትራ ሰላም ምፍጻምና እንታይ ጸገም ኣለዎ ክብል ሰልጠነ ተዛሪቦ ኣሎ። እስኪ ሰሚና እንመለስ። እዚ ስዒባ ምስ ኣምሓራን በተለይ ምስ ኤርትራ ሰላም ምፍጻማሲ እንታይ እዩ ትጌጋ እንታይ ኮይኑ ጌጋ ዝኸውን حزسي ريني نغرك ري
ናይ ኤርትራ መንግስቲ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ወኪልና አይኮነን ስማعني ወይ መንግስቲ አላ ንሕና ዝመረጥናይ መንግስቲ ይብልና ንሕና ቀታሊ ዓማጺ አሳዳዲ አሳሪ ስርዓት ይዘለና ንሕና 34 መንግስቲ ይዘለና 34 ዓመት ኮፍ ዝብል መንግስቲ የለን እዚ ዲክታተር ተረዳህና ብሪችዋት ዝኾነ በቃ ሓደ ኣዝዩ ጨካን ዝኾነ ንህዝቢ ኤርትራ ኢለካኮ መንግስቲ ኤርትራ ከባቢ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብር ዘሎ ማለት ታይ ክብለካ ደገ ይመስለካ ወታደራዊ ተኮይኑ መንግስቲ ዲሞክራሲያዊ ተኮይኑ መንግስቲ ተዋሂድ ዝፍለጥ ኣብ ዓለም ውክልና ናይ ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝፍለጥ ክኽሰስ እንተኮይኑ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ተዋሂድ ኢሳያስ ዝኽሰስ ስለዚ ኣነ መንግስት ካዩ መንግስት የሆነ ናይማድ መሰልካ ናይ ኤርትራ መንግስት ዲክታተር ኢሳያስ እንዳልኩም ጽውዑ የርኩም ሎሚ ጾም ደምስኩምኩም መንግስቲ ፕሬዝዳንት ብልለኹም ነው እሱ አይተቀያይሩ መልሐስኩም ወሐቅ ተዛረቡ ዲክታተር ሰልጠነ ሓሳብ ኣብ ማእኸል ክኸውን ከሎ ሓሳብ ስለ ዝቆራረፅ ኣብ መወዳእታ ጥቕልል ኣቢልካ ሓሳብካ ክትቀልጥ ነውሪ በሊ እቲ ቀደም ዝብሎ ዝነበሩ ሎሚ ውድ ገምዎ በልዮም ንምንታይ ቅድሚ ጾም ዶ ዲክታተር قال عماز تقولون يا كعجها منقستي بريزيدنت نالك مزرع ما راح يغير انا ندك نقرك ማለት ሰልጠነ ማለት እሽሞ ፍትዋ ተኸታተልና ኢለማዓንተ ናሕረታ ነዚ መስነሩ ክሳብ ቀጻሊ በሓድሽ ዶ ሰነረኽብ ቪዲዮ ምጻኹም ላይክ ባኬት ርሱዑ ሰናይ ግዜ